नमस्कार दर्शक बंधु प्रातःज्योति कार्यक्रमर आउ एक नूतन अध्याय एवं नूतन सकाळ रे आपण मानक प्रत्येक को स्वागत जनाऊँ। आम माने एक निर्दिष्ट विषय प्रति आम मानकर आलोचना को जारी रखीचु एवं परिवार संपर्क रे आपण मानक निकट रे अनेक गुड़िए विषय आम माने पहुँचवा पई चेष्टा करूचु एवं यही समस्त विषय द्वारा आपण मानक परिवार रे एक नूतनता एक सुगठन आम माने मध्य आशा करूचु। हुए तो आपण मानक आम माने जानी पारि न थाउ आपण को स्थान रे अछंती आपण कोन कार्य करूछंती आमे जानी पारि न थाउ किंतु आपण मानक निमंते आमे अदृश्य भाव रे प्रार्थना जारी रखीचु। कारण जदि आपणकर परिवार आज विपदग्रस्त अच्छी, जदि आपणकर परिवार भग्न अवस्था अच्छी, जदि आपणकर परिवार रे अशांति अच्छी, जदि आपणकर परिवार रे अनेक गुड़िए त्रुटि अच्छी, ए समस्त विषय को आस्ते आस्ते संशोधन करिवार प्रचेष्टा माने करूछु एवं आपण मानक भितर अनेक एई एपिसोड्स को देखिबा द्वारा आमान को सहयोग करूछंती एवं आपण मानक परिवार रे अनेक गुड़िए प्रार्थनार विषय आपण आमान को जनाउछंती। सेथिपा आमे धन्यवाद करूछु, आपण मानक निमंते आमे प्रार्थना करूछु। आजिर आलोचना रे आमे आउ गोटी विषय जोड़िबा जहा आपण मानक परिवार को संगठित करिया पाई आहुरी उपकारी हबो। आजिर आलोचना रे आम माने आलोचना करिबा जे वृत्ति एवं परिवार। आमानंकर प्रोफेशन एंड फैमिली आमाने की प्रकार ये दुईटी विषय को आमे समतुल करिबा। अनेक समय रे आमे जेहेतु दायित्ववान लोक जड़े पुरुष ही पारंती जड़े स्त्री ही पारंती आमाने निजर कार्यर दायित्वर बोझ आमान प्रति एते रहे जे तार चापरे आमे परिवार को आमाने समय देबा पाए कष्ट साध्य हुई आम जीवन रे एवं परिवार को समय न दे पारिबा द्वारा आम माने परिवार सहित आमनकर संपर्क धीरे धीरे छिन्न होबा पाई आरंभ करे। यार केते गुड़िए सकारात्मक विषय मध्य मु कहिबी एवं केते गुड़िए नकारात्मक विषय मध्य मु कहिबी। जदि परिवार आम मानकर प्रथम अग्राधिकार एवं वृत्ति ताहा मध्य आमनकर अग्राधिकार किंतु ताहा द्वितीय अग्राधिकार। कारण परिवार आमनकर प्राथमिक विषय जोंथिरे आमनकर समस्त विषय निहत अछि। निश्चित भाव रे वृत्ति बा आमनकर प्रोफेशन ताहा आमनकर रोजगार स्थान आमनकर आमदानी स्थान किंतु आमनकु उभय विषय को बैलेंस करिबा को हबो, उभय विषय को समतुल करिबा को हबो। मोर कार्य रे मु जेतिकी समय दवा कथा मु सेतिकी समय निश्चित भाव रे देवी एवं परिवार रे मध्य मु जेतिकी समय दवा कथा सेतिकी समय देवी। कारण यह अनेक समय रे कष्ट साध्य हुए ए दुईटी विषय को बैलेंस करिया पाए एवं आमे बेले बेले निजे कहू जे मु जने मनीष एते विषय रो बोझ मु नहीं पारिबिनी। एथिपाई जो माने आमनकर वृत्ति रे व्यस्त रहू से माने आमनकर परिवार प्रति आमने जत्नवान हवा दरकार एवं परिवार प्रति आमने समय दबा दरकार। केते गुडी व्यावहारिक विषय मु आपण मान को कहिबी। बेले बेले आमनकर वृत्ति रे आमनकर ऑफिस रे किंबा आमनकर कार्य क्षेत्र रे आमने जदि कोनोसी अशांतिर विषय कोनोसी असंतुष्ट विषय जदि आम मन मध्य रहे से विषय आमे परिवार को फेरिबा बेले से विषय को आमे धरी रखी थाउ एवं तार प्रतिफलन आमे परिवार रे देखै थाउ एवं आमे परिवार रे अशांति आमाने करिया पाए आमाने पछघुंचा हे न थाउ। कारण से कार्य क्षेत्र व्यस्तता कार्य क्षेत्र असंतुष्टता कार्य क्षेत्र विफलता आमे बेले बेले परिवार रे तार प्रतिफलन आमाने देखिबा को मिले किंतु आमाने ध्यान देवा दरकार। आपण जने पुरुष ही पारंती आपण जने स्त्री ही पारंती
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପଡ଼େ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଫିସରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଘରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କରିବା କଥା, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କରିବା କଥା, ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କରିବା କଥା ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବା କଥା, ସେ ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର ଅଭାବରେ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହେ। ଆମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ବୃତ୍ତି ଭଳି ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ପରିବାରକୁ ପରିବାର ଭଳି ଦେଖିବା ଦରକାର। ବୃତ୍ତିକୁ ମୋତେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପରିବାରକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଫିସରୁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଆମମାନେ ପରିବାରରେ ଥିବା ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମମାନେ କରିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମୟ ଆମମାନେ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବୁଝିବା, ପରସ୍ପର ଜାଣିବା, ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କ୍ରୋଧ ଦୂର ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ନୂତନ ମିଳନ ହେବ। ଏହି ଅଭାବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବାର ଗଠନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ବୃତ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସମାନ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ଏହି ଚେତନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଉଭୟ ବିଷୟକୁ ଏକ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମେ ପାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।